Mic check, mic check. Testing, testing, testing. Yo, nice. Nice. Let's play slow. No. 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 Sugurin. Gusto mo sugurin? Magbabato ako, papaping. Kenneth. Tara. Papuin ko, huwag nyo muna ipipik. Papuin ko dito. Oh, pipik ko kagad. Wait lang. Napaupo. Umupo nga. Nag-wall. Kakampi natin. Oh, ayoko na dyan. Tara, min tayo, par. Ang dami na nag-rotate dito. Dito, kabi. Tara, push natin yung cut. I can flash bro. Tangina, wala ka ng bala. Uy! Deadlock A Deadlock A. May mid. Cover going out. Listening. One enemy remaining. Reloading. Here. Dito. Andito! Gago, binabalik ko sa taas. Gun here. Close right na pala si Gago. Kulit gago. Tally to the board. Akong ace. Sayang. May nag-pick sa amin eh. Ako ace. Gulat, biglang lumabas. Ay, bili pala tayo. Buy round natin. Let me do this again. Isa pa. Huwag mo muna i-pick, wait lang kasi sirain nyo yung ano, knife. Oh, kanina ba? Ikaw na sumira. Ako na. Meron ah. Meron. Naku, puta ka na, bilisan nyo! Nasa gen. Wala, patay na. Patayin na. Eh, plant mo na. Can I can flash? One enemy remaining. Flawless. Spectre mo, tayo na lumagano. Oo, kanya gago. Ilan nakuha ko dun? Lagi ka nagagawa ng gulo si Kenneth. Pati yung May ano, nag-join, di ba? Sino ba yun? Si RJ. Oh, si RJ. Putang ina ni RJ. Nagagawa ng... Nagsasalit. Kanina pa lang yun, dalawa kami rito sa 3. Nakuha mo rin yung brim, di ba? Placing Oo. sentry. Oo, Right click. 95. 66 lang damage ko dun eh. Smoke mid ako. Ano smoke na, dyan? Ay, hindi dito. Wait lang. May nag-jump pa. Pwede. Ay. Ako niya. Ano? May mid. Insta-kill? Okay. Good job. Horse kill nasa market. Low eh, make your way bro. Ikot ka na sa Pasok pa natin ka. dyan, para makalakad ka. Placing swarm grenade. Nandito na. Swarm grenade out. Oh, it's like that shitty ass console. It's like. AO52. One enemy That's na. remaining. Good job. Nice. Puta. A player. Placing alarm bot. May gun dyan Ba't ang taas yan? Oh. Ayun o. Market? Found them. Hindi. Alarm bot Hindi down. oh. Tinakbo. I was told this was a challenge. Uy, okay yan. Lunchbox ko yan. Nandito pinuha lunchbox ko eh. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow.
Meow, 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 meow. What the fuck, umiikot yung ano mo. Nandito sa bag mo. Alin? Ayun, umiikot siya minsan. Meron sa 3. Okay. Bro! Oh, Nagka-ulti ako, gagi. oh na, sayang ako. Patay na sa mid. Wait lang. Let go. Oh my god. Higa. Placing alarm bot. Dalawa Coming sa back. 40 yan 40 gecko. Good. Okay na Ken, B. Brimby. One enemy remaining. Pasok mo na. Nandyan yan, tingnan mo. Yung was mid, right? Andyan yan. Baka dito na. Ayan na. Spawn na. Gago, Oh, 80. tingnan mo. Spike down. Nag-run na yung gun kasi ako. Plant. Never mind. Kunin mo kayo ano? Remember, your weapon is only a tool. You can't just shoot. Ano phantom mo dyan, Ken? Think. Yung tininiw-ting. Alay nga, ganyan. Namiss ko yun Sige. Sabi mo eh. What yung itim? Placing sentry. Ay, niggers. Ay. Yo! Ay. Cause I'm a nigger, bro. I'm a nigger. Alright, let me go in. Break it. Let me ult. Come on, let's go. Saw you, little homie. Ang ina. Ano, ba't? Napaupo ako, men. Uy! Oh, tangina na sandwich. Meanwhile. Last player standing. Meanwhile. Tulog mo na yan, pang. FK, sabihin niya, FK. Ultimate ready. Bangga na, ready na ako mag-ulti. You can trust my bots. They Sino only yun? functioned that one time, and honestly, she Claro, won't miss that G. finger. What the hell? What the hell? Kenneth, Yeah. never mind, ang layo mo. Placing sentry. Nah, I'm coming there. I got 12 seconds, bro. What do you need? No need. Okay. Oh, hey. Alright, let's do this shit, man. Cover going out. Let me flash or no need? Going out. Our spike carrier is dead. Spike Oh, down tinong B. yan. Fuck, ang gulo. Putang ina mo. Putang ina ko nakuha! Let me flash. Putang. Reloading. I have the spike. Turret Takbo. destroyed. Likod. Sa mid. Alarm bot out. Sa corner yan. Let me go first, bro. 30 seconds left. Spike down mid. Ano mong ingay, gago. Walk you off, G. Open yung B.
Sa market. Open is yung B. One 10 down. seconds My left. ultimate Yes. is ready. Close, close. Diyan na. Sira. Nasira. Turret out. May ulti ka ba, pre? Mag-ulti ka na lang. Likod. Dalawa na kayo dyan, ha? Mag-ulti din yung ano. Mo? Push ka. Magpupush yun. One enemy remaining. Lane. Right. Placing swarm grenade. Don't die. Swarm grenade out. Drop. Nice. I had area. Sarap mo, luhoy. Pukin ang ino mo. Eh, didilaan mo yung tite. Kenneth, Yo. pahawak ng dragon mo. Puro mami nga. Ay, rar. Cheers. 6'9" niya, 6'9", 6'9". Oh, 6'9"? Niggas Efia! Mintikat sa Efia! Kabatia! Ang ina, may tama lahat si Kenneth. Gago. Wait lang dyan. Shadows traveling. Pero, To their grave. Reeling. Nakuha, gago. Tulungan mo. Target spotted A. Bobo. I'm blind. Nandyan. Sorry, par. Nandito. Oh, swing that One shit, man. enemy remaining. Spike sticking. Thanks, little man. Labanan mo lang. Isa dito. He just Nafly ka doon, par. Sorry. Sino yung naultihan ko? Si Reis? Where are we going Oh. this time? Tanga na kawawa naman. Kanina pa na ano. Ang dami na Papa lang ulti, oh. Damn. What a nice. Ilang yan. Umuumin Pang-last natin, no? round yan, bro. 13-2? Pang-last round yung ult nila. Wala pang aim yan. Omen. Partida yan. Diyan, mamaya na, maultihan ka dyan. Sino may ulti sila? Sasaluin ko. Baka mag-ultihan si Reis. Saluin ko. Oh, Nga. Cover going out. Uy, Ay, babalik yan. gago. Ang galing. Bili, mag-bait ka, bili. Sirain ko agad. Remid. Mag-ulti ka after. Wala, ano dito? Sira ako. Pag sira Nakawal, ako, nakawal. Nakawal. Hindi sirain natin. Ay, shit. Sorry. Spike down. Kala ko ulo mid. na yun. Wait lang para. Wait lang. 80. Dalawa yan, Ken, ah. Brim KO. Safety. KO is on the left side. Kanina. Hindi, nasa right side na. Kabi. Perfect Nice. accuracy. I think you guys go A. Wait, mark, Go A. Spike down Go A, mid. guys. Meron nga tayo na. Body block ako ni Louie. Nandun sa taas. Okay. Chop, chop. Last player standing. Ayun! Bumaba. Kanan. Hindi ba? Monster on the loose. 30 seconds left. Hindi ko kita. Hindi nakita. Hindi. Cover going out. Ay, nga, sarap. Entite! He says their bullets tickle. Oh, wala pa napatay sa ulti. Puro mami. Gago. Can you play this? Can I get this? Nah. Sige! Mag-request ako. Turret out. Operator. Here. Ako yung cut. Sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Shadows traveling. Tunog. Sa cut siya. Nasa mid. Yung kaya. My ultimate is ready. Nandun nga. Wala. Kabi. Race cut. Kuhan ka, Abi. Tama na. I have the spike. Diyan na. No. Bro,
You see what I'm playing with? Poke ng ina. Plant Go, 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 spike. go, go. May kabi pre ah. Oh, If you guys could plan it open, that would be fucking great. hostile down. Good job, good job, good job. Race A kanina. Spike planted. Ay, nandyan na! One enemy Puta ka na remaining. mo! Ult, ult. Wag, Na? wag. Diyan na. Oh, gunagulat ako! You want me serious? You got it. Kurumami, kurumami. Sige, lunch box. Buti na lang nag-whiff siya, gago ka. Can I get this? Walang ano ult. Basa. Walang ano ult dito. Oh. Wow. Daming tao. Itayo, Hindi ka itayo. tao. Okay. Out. 5v5 na yan. Hindi daw siya tao. Pero siya tao. Enemy mid. Putang ina. Ay, miss. What the fuck? Knock-off din yung gecko. Okay, sir. So fucking odds, bro. Agaram, agaram. Ultimate ready. Don't worry bro, look. He's there, bro. Pasok! Gecko dito sa right side. No, you don't. Ano? Hala ka! Ipe! Territory. Uy, patayin mo, patayin mo, patayin! Saray mo, saray mo! Last player standing. Spike down A. I believe. 120 30 blade. seconds left. Dog. 3 off. I feel the strain. Kaya ka na eh. Without omen. Mami, 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 mami. Ako man, ako man. Yung spike paro. Can I get this? Amin namin. Walang nag-pick sa mid bunak. Here. Oh. Sa tingin Ah, nyo gold. mag-op yan, Gecko? It peaks now. Yeah. Di yan nagpipick. Placing sentry. Okay yung Pero pumupunta siya dito sa right. Shadows traveling. cut yung ipik. Ako nandito yun. Come on, let's go. Putang ina, sira nyo. Target. Spotted mid. Cover going out. Nandito pa. Hold them. Initiated. Ay, dalawa doon, tatlo mid. Dito. Putang ina. Spike down Powers B. out. Huli yan. One. Ito yun yan. Okay lang. May off din dito. Hindi rin siya makakapasok. Last round in the half. May ulti ako. Wala tayong pera. Ay, putang ina, na drop ko pa. Sell mo nga yan sa'yo, Peach Mango. Ako na. Wag na pala. Try na lang tayo. Putang Gusto mo? ina niya. Wala siya pang armor. Full Nagaw-gaw. armor ka. Ang full armor ka. Nadrap niya eh. Try tayo. Panganda yan. Nya! Ayun o. Mamamatay to si Peach. Diba? Uy, gago ka. Last player standing. Headshot. Ang gulo. Uy! Mag-TP ka bi kunyari, tas cancel mo. Sayang ang ano. Opo.
Plat mo dyan, tas TP ka, B. Don't let them know you're dead. Uy! Ano, ang gago. Oh yeah! Monster on the loose! Okay lang, defending na tayo. Salas na nga nila, ginamit lang ng ult nila eh. Literal na pang lasaron talaga yun, no? Tanga yan lang yan. Pwede na 5v5, boys. You want more? Here's more! Switching sides. Ang tanong, maglalaro ko sa Brody, kanina pa hindi nagsasalita. Hindi, 11 na tayo eh. Si Brody, yung pick up na ako. Nag-basketball Time ko. out. Basketball? Oh. Shit. Isa Saka papi. nakawa. Gusto niyo sa isa papi? 11 na nga Ha? tayo po. wala na siya, tayo. Andito Wala na nga ako. ako. Di ba may Dam- mawawala ta si Brody ng basketball? Kung nandyan siya si Wala, Papi, ano, mawala. 0.5 lang. Bata pa kayo. Sorry pa, auntie. Ang Anong panty? panty naririnig mo. Auntie! Oh, ito talaga yung easy mo, bunch. Sige. Oh, ina na Punch, ito. hindi kasi ako. Rinig ko rin. Siguro natin. Placing swarm grenade. I feel it. You feel it? Yeah, yung orb. Sige, tara. Really coming. Mid. Oh, shit. Turret down. Ako to, yung nasa mid. Nasa B? Ay, Brian, hindi ko pala nabigay sa iyo yung main ko. Nasa piso. Break that mofo. May trip. Yung Break that mofo. Spike planted. Right side. Sun rising. Makapag-warm up na. Yo! Saw you, Mosh. Tara. Pasok. Wala na mag-trip. Barrier deployed. Oy! Kanan! One enemy remaining. Kagaya niyan! Yeah! Asa na? Oh, puta ka na Upo ako, bro. Relax. Relax, man. Nakaikot pa ako dito sa tube. Okay na, nakita na namin eh. Ang ina, naka-3 ako doon. Shit. Relax, man. Nag-whip ako kay Race. Keep it fresh, yeah? Hindi lang kay Race. Kay Brimstone din. Hindi, kasi Race na yung binabaril ko. Nakita ko lang si Brim nandito, nakaupo. Sino bumabaril kay Brim kanina? Hindi, Ako. nakita ko lang siya dito eh. Binabaril ako ni Brim eh. Binaril ko. Tapos ako namatay. Placing swarm grenade. Ano ba score? 8-5. Tara, sugurin natin, Kenneth. Paupuin ko. Yoko! Sige na! Sige. Tara, may pang-blind ako. Tiles. Mid, guys. Mid. Wala naman, tangina mo. Sa tiles yung KO. Ganyan na. Ang dami. Enemies are mid. Blind mo par. Dami. Tara, blind ko. Wala na ako dyan. Yan sila lahat sa mid. Spike down mid. Down. Market. Nasa May market sila lang. Spectre. May Spectre. Pasukin mo. Market isa. Dalawa na. Yan. Corner yan. One enemy remaining. Swarm grenade out. Nawa mo dun, Lalo ko bro. yun, para mapatay ni Bunch. Ay, ni Bunch. Ginawa ni Brian dun. Natapa. Yan na lang. Sa akin na lang sheriff. Napati pa naman si Louie, pinagkakamala mo ako. Sir. Yan lang sheriff. Turret out. Fuck you ka. Placing swarm grenade. Isa pa Kenneth. Walang below the belt. Ito naman na, nahimik ako dito. Swarm grenade. Ang kinakalb. Isa pa. Ako ka pa. Sige pa. Ito pa. Ano kayang haircut mo? Ha? Andyan. Kaya mo yan. Horop. Nice smoke. Tabi ka Ano dyan. ginagawa mo, Kenneth? Ay, Can't Kenneth. use that yet. Wait lang, ay. Pati si Jan, pinagkakamali na Kenneth.
Ayun na, mid. No sweat. Meron pa, dalawa. Shot my wingman. Dizzy up top. Tulungan mo, puta. Sayang. Wag, Bray. Mamamatay ka, wag muna. Dalawa yan. Yun na. Mumunwak na abot. Yun. Nagmunwak. Ayun eh. Spike down B. Last player standing. RJ. Tara, isa tayo. Ha? Game tayo, tara. 30 seconds left. Planting. Isa lang yan, bro. You got this, bro. Spike planted. Uy! Meron pa. Sino to? R&B? Don't stress if I die. It was great knowing you all. Who the fuck is you, Also, man? delete my hard drive. Say hi. Si Tiny PP. Tiny PP. Who the fuck is Tiny PP? It's RJ! Bash daw tayo ni Pipi. Oh, sabi Uy! Oh, nakita mo na. Nakita mo na, Kate. Nakita mo na. Ang cute Sabi ni naman X. niya! Nakita mo na. Sabi ni X. Akala ko ba lalaki? Nakita mo na. Akala ko ba lalaki? Baka... Pakita mo nga. Send mo nga daw kay Bri. Tiny Titi. Send ko sa'yo mamaya. Meron pa sa taas. Ayoko na. Ating mid boy. Yan na. Goy! Dalawa. Ano yung bro? Spike planted. Ano, labas na, bro! Aray. Nagbulag ako! Right side. Nice. Ay! Tangkinan yan. Labas ko lang, bulag ako! Hindi ka nabulag. Sinanda ko sa'yo. Uy, putang ina mo, Bunch. Ano to? Ano? So, tingnan mo. Ayan! Uy! Sandog bunch. Uy! Ang cute na ng titi mo. Bomb grenade out. Walang ulo, par. Wala bang ulo? Wala bang Walang ulo daw. Puro ulo ka mo, gago. Ano ng ulo? Nakatingin sa akin. Ay, na. Puro leeg. Namiss din ng pumasok. Ano pangalan niya? Placing swamp grenade. Kita ako. Ay, tako Ito si Burrito. Yeah, si Tako yung pinakita ko sa'yo na sana. Uy! Okay na yan na. Full shield. Ang ingay! Sorry. Dalawa, mid. Bot coming back. Back mo. They're backing out to. Bang. Sabi na. 80 deadlock. Shadows traveling. I'm going na. Orb. Stay ka dyan, Ken. Oo. Sino ba lalaro? Ba't binigay yung site? Sali. Ano daw? Turret out. Pamid ako din. Yung salita. Nandun. Ah, tara, ha. Nandito yung spike. Spike down mid. Tanglit. Tingin ko yung mga tatayan. Magpapamid yan, 5v5. Kakashi. 5v5 ba o ano? 5v5. Dapat lakot. Gararak daw eh. Di rank na lang kayo. Tapos rank din kami. 30 seconds left. Sabay tayo. Last player Ang standing. tinan yan. Dalawa doon, par. May time pa sila eh. Ba't ka mag-A kung you can go B? Diba? 10 seconds left. One enemy remaining. Blinding. Spike planted. Is ready. Hoy, Bobo! Good job. Tingin ka pa. Hindi na iputok par. Clutch. You forget your place. Nag-ulti yung on. Omen, you're not even winning. Ano, RJ? You sure you're human? Wait lang, ito lang. Bandal nga, bro. Exit. Just gotta drop from this flexing nigga. Can I get this?
He's from Tennessee. Uy, yung bandal naman na yan at yung binigay mo. Putang ina. Alarm bot out. Di ba yan? Placing Ano swarm. mo gawin ko? Ha? Hebray. Gamit ni Bray ako. Libre. Be many. Oh yeah! Monster on the loose! Pumasok na. Tulungan nyo. Paro. Turret destroyed. Ipop mo yung mga ano mo, bro. Swarm grenade out. Pop mo sa loob. Retake tayo. May ulti ako. Ultra market. Is it break, boy? Yeah. Did you break it? Yeah. Reloaded. Tangina, hindi mo chill. Last player standing. Oo, tangin ako na naman. Bastions is done with you. Embarrassing. Tatalo yun. Bye. Isa link. Sa market. Wall. No? Careful now. I tried, man. Kaya hindi nagsasalita yung... Deadlock. Ito, party code. Ano kasalanan ko pa? Easy, broken ka ako, gago. Bro, mami. Broken nga! Ano ba sinabi ko? Can I Wala akong Umami. sinabi. Si X yung nagsabi. Thanks. I did say. Save tayo. Pasok na. Dami mo, wala ka lang Saglit. masisi. Saglit, buwan. Natapos ko lang yung ano. Bilis ba? Saglit lang. Wala na warm up. Placing alarm bot. Patapos na. Saglit lang. Out of charges. Hindi Huh. hindi gumagana yung party code eh. Ay, Amarde. Ay, ano ba yan? Generate code ko. Ay, bago na pala, sorry. Ito na. Ayan na. Reloaded. Mid? Yawn! Dalawa pa. Dalawa na They're lang. going B. Si ate Tiny Titi. Market. Ate Kimi. Tower pa daw eh. Tower. Okay. Ba't alam mo? And then, nasa ano, sa isang Discord. Patapos na, apat na lang. Watch your eyes. Tower. Fuck. Spike planted. Last player standing. Andun na mid. Sino yan? Puro mami? Ilang, nag-save tayo. Ilan pa kailangan niya? May trip yung Dalawa. ano dyan. Dalawa. Dalawi. Isa. Di ako. Ano lang. Bububububub. Si ate ano. R&D. Baka na nga dun sa Wala isa. pa. Ayun na. Dami na nga ba? Bababa na pa. Ano, wala akong aim. Ano lang? Sabi na. You man ready for a light show? Laro ka po. Shower daw eh. Saglit, CR lang ako ah. Start nyo na lang kapag... Bukas pa mag- CR lang! Live mo. Alam mo, patingin ako ng cute na yan. Push mo, Kenneth. Hindi na. Walang masyadong tao dito sabi. Placing swarm grenade. Ikaw mag-mid ko sa mga exit. Placing Wala akong- swarm grenade. Okay. Play passive lang. Nasa A. Bro? Ikaw ako na. Wait lang, blind ako. Flashing. Ayun. Flash mo. I got you mid, don't worry. KO. Take tayo, play retake. Spike Enough, ah. planted. Tumalon pa siya, gago. Retake ko. Last player standing. Ako na naman, butang ina. Papi.
Eh, ano mo nga? Everyone makes Pwede- fun pwede of tayo German mag-recon efficiency. Gago. Haha. Just Warm up, something warm to up. May use brimstone on mo. it. You say this shit? Na natin yan kesa Placing sentry. Nah, save, bro. Save. safe play natin. Wait, Save it, bro. Save it. wala. Brody. Placing Brody. alarm bot. Placing swarm Namatay na grenade. siguro yung laptop. Nasa AFK? Nasa A ulit. Dami. Oh yeah! Monster on the loose! Ang ano mo, Kenneth, pas... Uli. Blinded ako, bago ka. Spike planted. Up and away. Dizzy's down. Last player standing. Oh. She's still gunning for you. Yan. Bawal May ko. stop sa A. Ako na Hindi, sa'yo. ano mo lang. Catmat. Walang baril, par. Unrated lang. Catmat. Okay na yan. Brian, Na ako na makita mo mamamili daw. Kita mo ng hawak ko. Tara, baba tayo, baba. Yun na. Tanga lang. Out. Pili ka sa dyan. Paplash ako pagpapasok. Let me know pag may narinig ka. Placing swarm grenade. Tayo sa Placing kabila. swarm grenade. May naririnig ka. Wala ka na rin. Tagal mo! My territory. My rules. Pull them to their grave. Reel them in. Target escaped. Fire in the hole. Calling my bot. Wala. You're going back. Andun, tatlo. Ang ina mo, hindi pa ma-flash. Ang bagal. Stay ka sa side, pre. Stay ka side, pre. Trap pa ako. Baka babalik ka. Placing alarm bot. Placing sentry. Mid. Top mid. Min, Ingat sa cut. Tw- 20 seconds. 30 seconds left. Pag nandiyan pa rin Nandiyan Main na na, ako. main na. Dito na. Swarm Media. grenade. One Nasa side enemy yung spike. remaining. Good fucking shit, Louis. Nice. You talk. Putang ina, natakot ako. Good job. Ang daming binoto sa ating pre, gago. Match point. Careful now. Your desperation will be dangerous. Ginagawa. Yung dalawang ulti. Kaya ako sa'yo. Ina ni Brian, hindi naman nakita yung ano dun. Kaya hindi ako nagpipik, wala ako narinig eh. Placing alarm bot. Close na namin, gago. Placing swarm grenade. Yes. Keep it cool. That's how you survive. Bumili si Brian. Okay lang. Tatapusin nyo naman eh. Alien, sabi sa alien. Kami eh. Dito ka muna, Louis. Never mind. Good job, par. Sinisira nila. Makakapasok dito yan. May trap pa ako Dito nag-ano si Jet. Flash is ready. One enemy remaining. GG. Flawless. Defenders win. 5 in, 5 out. Pakasarap. Napag-sarap, yummy. Yum, yum, yum. Okay, mamaya ka. Okay mo na. Nga ba? Ilang bar. 4v4 oh. Magna 99 to guys. Uy, 4v4.